سلام كما يتصنحوتا فتواتن كبراتن تخطاتل تدبي تي في نساعة زدالنا لكم حصرتن اواناون زيناتات حزنا لكم قريبنا لنا كتكتاتلنا عدمنا ايو بكاندي ارستنت بتاتهم كنفلم أمعرب تقرأي زقصلت أحسد سبعو مسلات عب سلاميان سواد زفتم زلو بجدي من مجبال ما أسرتنا بسلاميان سواد زفتم وتقعاتات قبول النت زيبولون نخيدي تقبار السلام زانك فيو كبل منيسر قدات وطا إنجليز قليتهم عب أوها باقل قالو زرعي زلو تقامات أوها باقل قالو تنمفتح قعزينها بالشوى السرارحان بمكلاس سولوت حقاون فتحاون أقل قلوت نهزبنا كنا رقاقت إنا كبلو سرحتنياتات بيت مازاقا جاكتما عدقرات أبزك هيد وزته قليتهم كوليج قدست ماريام وقرو كسلطنهم زتن حتى مهارو أمريقهم أبهاجر نيزرلاند سويكا هولاند جبن أزيو بمورادو للإسراء أبيات ماسرتي تعاتين بريزيدنت أمريكا دونالد ترامب أب تركيا بزتخايدو على كيدان سمين أتلانتيك نيتو أبزنبر اللؤوان اتي أب منغو أمريكان إيران زنبر توخصدو ناي مبال سمم مبقعو أوجوم نابزرزرو سجيرنا لنا مسألة توزينات بينيا محدش سناي مكتتال أمعرب تقرأي زقصلت أحسد سبعو مسلات أب سلاميان سواد زفتم زلو بقدي من مزبال ما أسرتنا بسلاميان سواد زفتم زلو تقعاتات قبول النت زيبولو من نخيد تكبار سلام زانك فيو كبل منيسر قدات وطا إنجليز أفليتهم تم منيستر نزقالت قدم كبل بأبال بارلاما إنجليزن حلاف سبعو قدات ديفيد آلتن أب تقرأي بزعبا زلو خنتات فلاي دمام أمعرب تقرأي نزلو زخف أقف عمل كيتوم متأمتخ قبرت حساسيوم نزز أحفو ودبدابة عم منيسر قدات وطا عالم لخل معاتن قدات أفريقان جاني تشاب موان أبزحابو ملاشيوم أب سلاميان سبات معرب تقرأي زفتم زلو بدلات سبعو مسل بزقباء كم زردان مس حساب آلتن كم زسانن بمقلات اتفتام قبول الناس زيولو تقوار بمخان قليتان اللوام إنجليز نسمع ناس بريتوريا كم تدقف زلاق السلام كعسل تسمع ناس ملق بملق تقباري قباء زبلا جيني تشابمان منقستي إثيوبيا مسمار راحة تقرأي بمخان نمخوار زي تقدب سبعو مسلات كسرح حالوها سلاميان سبات كقبر دفئيت مقبارنا كنكتلينا خبلا قليتان منقستي إنجليز نخمزي أمزا آمسولو كبر تتأسد سبعو مسلات خورت بمهاب نأجداتات حاويسو أجدست سقومت نموسار زخولو كتتل كقتلو ليو كبلا قليتان إنجليز بسنك خوينات كاب تقرأي كام مربطهم استمزاول وقنات بفقادهم بخبر دحننتهم بستحلو من قدي كملسو أطبيقات حتى تزبلا تشابمان منقستن مس عالم لخاو سبعو مسلات بمخان أب كم زا مسلا مدلاو بكل ملكعات كساتفن قبراو نوت كرقاقزن كم زدلي أتحساسيبن مزي أتحيزن أب سلاميان سبات زبات حزول بدلات دو كبل حتى تنت كهلو سلامن مرقع عن كمون داقم هنسات تقباراو كخون بخلهم دبلوماسيا من قدتات كم نخدلو كرقاقز اللهم يفوتو كبلا بديفيد آلتن نزقرب سمعتا بدلات سبعو مسلام معرب تقراي أبزهابو ملاش قليتان أبوها باقل قالوا زرعي زلو تساقامات نمفتح قازيننا بالشوى سرارحان بمكلاس سلوت حقاون فتحاون أقل قلوت نهزبنا كنا رقاقت إنا كبلو سرحتنياتات بيت مازاقا جاكتما عدقرات أبزكايد وزتا قليتهم عبتزتا ترقي وملقت زحلفو حلاف بيت فتحو وحات كتما عدقرات أيتا تولدك حساي زيز كاير زلونا كل تورحة تلمي بيت مازاقا جام بدرجة تقراي نايز تخايدا مدرخ مقتصلتا كوينو تونزيفو زتسنحا منقسنا نابوتو أمليسنا لألنا تحقي كرقاقتن هزبنا سرع قلقالوت كركبن انتاي سرحنا انتاي يقول لنا بزولو دم ديمنا نغن الساقر أبا وهابا قلقالوت نازلو زينان بلشو واسرارحان كنقالس أب من بخمين زبلوت إتنسلت إنزلو وهابا قلقالوت بمحاش سناي من محدار كنقسن ببركو زولو مركحنتن بعالمويان تأنكرو كنسرحي قباء كبلو تزاريبهم أبوها باقل قالوا تحيال مررت كم زلون كاب نبور نابزي نبور كنتات كم استقيرن زحبرو آيت تولدم أبتوا غاز خفل هزبنا ون زي نبرا بحلي زي نبرا سن البونا انتهيب كاترا إخاء التقلقل زبل قوغير رأينا سلس أي متسألهم بعال ميانا ون كاب تسرع قلقالو توتيو قازينان بلشو أسر رحاني فتسام كم زلو تاقم جيمي اكبلو أغنزيبهم أكايد سرح بيت مازاقا جاكتما عدقرات آيت تعوم أببام عبيت مازاقا جازلو سرحتنياتات قلتو فنفتحاونا وهابا قلقالوت بمزرقاح
ብዕቱብ ንኽስራሕ ብፍላይ ገዕዚናን ብልሽዋ ሰራሓን ናብ ዋጋ ዓዳጋ ወሪዶም ህዝብና ብኣግባቡ ግልጋሎት ኣብ ምርካብ ፀገማት ይፈጥሩ ከም ዘለውን ነዚ ንምዕራም ናይ 60 መዓልቲ ትልሚ ተዳልዩ ብህፁፅ ከም ዝተኻኸልን ምስ ዕቤት ፕላንታ ከተማ ካብ ፕላን ወፃኢ ዝኾኑ ክካተቱ ኣብ ምግባር ፅሬትን ፅባቐንታ ከተማን ኣብ ስራሕቲ ሓምለዋይ ልምዓትን ካልኦትን ኣብ ዝቕፅል 2 ወርሒ ብትልሚ ተተሓሒዙ ብጥብቂ ከም ዝስራሕ ኣረድዮም ተሳተፍቲ መድረኽ ብወገኖም እዚ ብደረጃ ትግራይ ተጀሚሩ ዘሎ ፀረ ገዕዚናን ብልሽዋ ኣሰራርሓን ኣብ ዋሃብ ኣገልግሎት ዝረአ ዘሎ ዓብይ ፀገምን ብፍላይ ኣብ ቀበሌታትን ቤት ማዘጋጃን ጉድለት ሰናይ ምምሕዳር ክፍተሽ ኣብ ስራሕቲ ፅሬት ከተማ ብትኹረት ክስራሕ ኣብ ፀገም ዘለዎም ሰራሕተኛታት ምስተኻኸለ ስጉምቲ ክውሰድ ዝብሉን ካልኦትን ርእቶታት ሂቦም እዮም ከም ፀብጻብ ጉዳያት ኮሙኒኬሽን ከተማ ዓዲግራት ኮሌጅ ቅድስት ማርያም ውቅሮ ከሰልጥኖም ዝጸንሐ ተምሃሮኡ ኣመሪቆም ኣብ ካቶሊካዊት ቤተክርስቲያን ኢትዮጵያ ሀገረ ስብከት ዓዲግራት ኮሌጅ ቅድስት ማርያም ውቅሮ ብስሩዕን ሓጺርን ብዓውድታት ሕርሻ ኣካውንቲንግ ICT ሆቴልን ቱሪዝምን ኤሌክትሪክ ኢንስታሌሽንን ስራሕቲ ቅድን ከሰልጥኖም ዝጸንሐ 54 ደቂ ኣንስትዮ ዝርከብዎም 85 ተምሃሮኡ ንመበል 18 ግዜ ብዕለ መሪቑሎም ኣብቲ ዋን መልእኽቲ ዝሕለፉ ጳጳስ ካቶሊካዊት ቤተክርስቲያን ዓዲግራት ብፁዕ ኣቡነ ተስፋ ስላሴ መድህን ኣብዚ ሕጂ ሒዝናዮ ዘለና እዋን ከም ህዝቢ ኣብ ኩለ መድያው ቅልውላው ንርከብ ካብዚ ፀገም ንምውፃእ ድማ ኩላትና ተስፋ ከይቆረፅና ብሓድነት ክንሰርሕን ኣንጻርና ዝተሰለፉ ድማ ናብ ቁኑዕ መንገዲ ክምለሱን ጻውዒትና ነቕርብ ኢሎም ዲነት ኮሌጅ ኣባ ገብረ እግዚአብሔር ዮሐንስ ብወገኖም ኮሌጆም ፀገም ማሕበረሰብ ንምፍታሕ ኣብ ዝተፈላለዩ ስራሕቲ ትነጥፍ ምጽናሕ ድሕሪ ምግላጽ ኣብዚ ከቢድ እዋን ከይተሓለልኩም ሰልጢንኩም ናብ ዝዕለተ ምረቓ ዝበጻሕኹም እንኳዕ ደስ በለኩም ድሕሪ ምባል ዓድኹም ዘለቶ ኩነታት ኣብ ግምት ብምእታው ንዓድኹምን ህዝብኹምን ክተገልግሉ ይግባእ ክብሉ ተዛሪቦም ዳይሬክተር ኮሙኒኬሽን ቢሮ ቴክኒክን ሙያን ስራሕ ዕድል ፈጠራን ትግራይ ኣይተ አብርሃም ብርሃነ ኮሌጅ ቅድስት ማርያም ውቅሮ ድሕርቲ ጆኖሳይዳዊ ኩናት ካብ ዕኒን ወፂኡ ብቐጥታ ናብ ስራሕ ካብ ዝተመለሱ ኮሌጃትና ሓደ ድሕሪ ምባል ኣብ ስግር ስልጠናን ምትእሳር ስራሕን ዝሰርሖ ስራሕቲ ኣጠናኺሩ ክቐጽለሉን ኣብ ትግባሩ ኩለ መድያው ምክሳስ ድማ ከም ቢሮ ኣድላይ ዘበለ ድጋፍ ከም ዝገብር ገሊጾም ምክትል ከንቲባ ከተማ ውቅሮ ኣይተ በርዩ ጸጋይ ከም ምምሕዳርን መንግስትን ብንኽእሎ ክንሕግዘኩምን ክንድግፈኩምን ኢና ክብሉውን ኣብቲ መድረኽ ተዛሪቦም ተመረቕቲ ተምሃሮውን ብስልጠንሉ ዓውዲ ንህዝቦም ከገልግሉ ድልዋት ምዃኖም ተዛሪቦም ኣብ ሃገረ ኔዘርላንድስ ወይ ከዓ ሆላንድ ገበን ኣዝዩ ብምውራዱ ልዕሊ 20 ኣብያተ ማእሰርቲ ተዓጽየን ተባሂሉ ሃገረ ኔዘርላንድ ኣብ ዝሓለፉ 20 ዓመታት ልዕሊ 20 ኣብያተ ማእሰርቲ ዝዓጽወትሉ ምኽንያት ድማ ኣብቲ ሃገር ብገበን ዝእሰሩ እሱራት ስለ ዝወሓዱ ምዃኑ እዩ ተገሊጹ ዘሎም ዋሕደ እሱራት ዝነከየ ድማ ገበን ኣዝዩ ስለ ዝነከየ ከም ዝኾነ ተገሊጾም ካልእ ምኽንያት ድማ ኣብያተ ፍርዲ ሆላንድ መብዛሕትኡ ግዜ ንፎከስቲ ገበናት ካልእ ኣገባብ መቕጻዕቲ ስለ ዝጥቀማ ቁፅሪ ኣብያተ ማእሰርቲ ከንቆልቁል ከም ዝኽኣለ ተገሊጹሎም እዚ ድማ ዳያኑ ንገበነኛታት ኣብ ክንዲ ናብ ቤት ማእሰርቲ ዝሰድዎም መብዛሕትኡ ግዜ ብናፃን ሕብረተሰብ ከገልግሉ ፍርዲ የንብሩሎም ኣብ ገሊኡ ድማ ገንዘባዊ መቕጻዕቲ ይቐጽዕዎም ቀንዲ ዕላማ ናይቶም ዳያኑ ገበነኛታት ካልእ ገበን ናይ ምፍጻም ዕድሎም ንምጉዳል ምዃኑ እዩ ተሓቢሮም ኣብ ዓለም ዝተሓተ ገበን ዘለወንን ንናብራ ኣዝየን ምችዋትን ከምኡውን ጥንኩር ማሕበራዊ ምትእምማን ካብ መንጎ ዘለወን ሃገራት ኣይዝላንድ ብቐዳምነት ትሰርሕ ሃገር ኮይና ንተኸታተልቲ 19 ዓመታት መሪሕነታ ሒዛ ትርከብ ሃገራት ኒውዚላንድ ስዊዘርላንድ ስሎቬንያ ኣየርላንድ ኦስትሪያ ፖርቹጋል ሲንጋፖር ፊንላንድ ጃፓን ድማ ካብ ካልኣይ ክሳብ 10 ዘሎ ደረጃ ሒዘን ይርከባ ፕሬዚዳንት ኣሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ ኣብ ቱርኪያ ዝተኻየደ ዋዕላ ኪዳን ሰሜን ኣትላንቲክ ኔቶ ኣብ ዝነበረሉ እዋን እቲ ኣብ መንጎ ኣሜሪካን ኢራን ዝነበረ ተኽሲ ደው ናይ ምባል ስምዕ ምብቅዑ ኣውጆም እዚ ስጉምቲ እዚ ቅድሚ 3 ሰሙን ተራሒዩ ዝነበረ ማዕጾ ዘተዛዓጡ እዩ ዝመስል እቲ ፕሬዚዳንት ኣሜሪካ ኣብቲ ኣብ ኣንካራ ዝተኻየደ ዋዕላ ኔቶ እቲ ተኽሲ ደው ናይ ምባል ስምዕ ዘብቅዐ ይመስለኒ ካብ ሕጂ ንድሓር ምስኣቶም ክሰማማዕ ኣይደልኔ መታለልቲኦም ክብል ተዛሪቦም ክልቲኦም ወገናት ሙሉእ ብምሉእ ተኽሲ ደው ኣቢሎም ዘይፈልጡ እኳ እንተኾነ ኣብ መፋርቕ ሰነድ ምርድዳእ ድሕሪ ምፍራሞም ብዘይተለመደ መንገዲ መጥቃዕትታት ክካየድ ጸኒሕሎም ዋሽንግተንን ቴህራንን ኣብ ዝገደደ ግጭት ገጸን ዘምርሓ ዘለዋ ይመስላ ክልቲኦም ወገናት ድማ ኢዶም ክህበዩ ይደልዩን ኣብ ቺካጎ ዩኒቨርሲቲ ፕሮፌሰር ፖለቲካዊ ስነ ፍልጠት ሮበርት ፔፕ
እትጸገም ትራምፕ ነቲ ዝገጠሞ ስትራቴጂያዊ ስዕረት ክቕበል ድሉ ብዘይ ምዃኑ ይብል እቶም ውግእ ክውልዑ ዝኽእሉ ኩሎም ምኽንያታት ድማ ዛጊት ፍትሕ ኣይረኸቡን ምምሕዳር ትራምፕ ካብ ምቕያር ስርዓት ክሳብ ኒውክለሳዊ ስምዕ ድሕሪኡ ድማ ክሳብ ምዕናብ ውጥን ባላስቲክ ሚሳኤል ኢራን ዘቐመጦም ሸቶታት ኣይዕወተን እዚ ድማ መብዛሕትኦም እዞም ጉዳያት እዚኦም ንዝቕጽሉ ዘተታት ክመሓላለፉ ገይሩ እዩ እቲ ግጭት ንጽልዋ ኢራን ካብ ምምላስ ብተወሳኺ እታ እስላማዊት ሪፐብሊክ ኣብቲ ዞባ ቀንዲ ተዋሳኢት ክትከውን ኣኽኢልዋ ኣሎ ብተወሳኺ እታ ሃገር ንመጻወ ሕርሙዝ ናይ ምቁፅጻርን መራኸቢ ዕላማ ናይ ምግባርን ዓቕማ ኣብ ዓለማዊ ቁጠባ ክሳብ ክንደይ ሓያል ምዃኑ ብንጹር ኣርኣላ ኢራን ብምኽንያት እዚ ውግእ ዝያዳ ዝሓየለት ኮይና ኣብቲ ዞባ ንዘሎ ሚዛን ሓይሊ ድማ ቀይራቶ እያ ይብል ፔፕ እቲ ወዲ 86 ዓመት ላዕለዋይ መራሒ ምስ ተቐትለ ወዲ 56 ዓመት ወዱ ሞጅታባ ኻሜኒ ስልጣን ተረኪቡሎም እቲ ሓድሽ ምሕደራ ኢራን ኣብ ልዕሊ መደበራት ሰራዊት ኣሜሪካን ኣብ ጎረባብቲ ሃገራት ወሽመጥን መጥቃዕትን ምክያድ ነቲ ኣይውግኣይ ሰላም ዝብል ኩነታት ናብ ጎኒ ገዲፍዎሎም ካብ ቴህራን ብዝተተኮሱ ድሮናትን መጥቃዕትታት ባላስቲክ ሚሳኤልን ድሕሪ ምፍጻሞም እተን ነዳዲ ዝልእኻ ሃገራት ወሽመጥ ብኣሜሪካ ክንሕሎ ኢና ዝብል ምትእምማንን ስለ ዝነከየ ኣብ ስዑድ ዓረብ ናይ ዕርቂ ዋዕላ ተዳሉ ከም ዘላ ይግለጽ ይኹን እምበር እዚ ምድንጋር እዚ ክሳብ ሕጂ ኣብቲ ዘተ ኣይተንጸባረቐን እቲ 14 ነጥብታት ዝሓዘ ሰነድ ምርድዳእ ንመጻዊ ሕርሙዝ ክፉት ዝገብርን ኣብ ዓለማዊ ቁጠባዊ ዕዳጋ ጸዓት ዘሎ ጸቕጢ ዝንክየን ነይሩ ብተወሳኺ ብዛዕባቶም ከበድቲ ዝኾኑ ኒውክለሳዊ መደባት ኢራንን እቲ ሃገር ኣብቲ ዞባ እትድግፎም ጉጅለታትን ንምዝታይ ማዕጾ ዝኸፍት እዩ ነይሩ እንተኾነ ኒውክለሳዊ ሕቶታት ክፍታሕ ይትረፍ ትርጉም ናይቲ ሰነድ ምርድዳእ ባዕሉ መድረኽ ውድድር ኮይኑሎም ቴህራን ኮነ ዋሽንግተን ኣይሰዓርን ኣብ ዝብል ህልኽ ተጸሚደን ይርከባ ነዚ ህልኽ እዚ ድማ ኣብ ሰለስተ ዝተወሰኑ ቦታታት ምርድዳእ ይከኣል ኣብ መጻወ ሕርሙዝ ኣብ ሊባኖስ ከምኡ እውን ነቲ ውግእ ደው ንምባል ዝቐረበ ናይ ዳግመ ህንጸት ፋይናንሳዊ ውጥን መጻወ ሕርሙዝ ናይ ዝንጹር ኣብነት እዩ ፔፕ ትራምፕ ኢራን ንመጻወ ሕርሙዝ ክትቆጻጸሩ ኣይቕበልን እዩ ብምባል እቲ ሰነድ ምርድዳእ ምስ ተፈረመ ሰበስልጣን ኣሜሪካ ንዝተፈላለዩ ነጥብታት ናይቲ ስምምዕ ከዳኽምዎም ከም ዝጀመሩ ይገልጽ ቴህራንን ዋሽንግተንን ስዕረት ክቕበላ ስለ ዘይከኣላ ናብ ካልእ ኩናት ከምርሓ ከም ዝኽእላ እውን ይግለጽ ኣሎ ኣሜሪካ ምስ ዖማን ብምስራሕ ካብ ቴህራን ምትሕባር ዘይሓትት ካልእ ኣማራጺ መተሓላለፊ መስመር ክትፈጥር እያ ትደሊ ኢራን ግን እቲ መጻወ ኣብ ትሕቲ ቁጽራ ምዃኑ ርእይቶኣ ገሊጻ ኣላ ኣብ ጀርመን ትካል ኣህጉራዊ ርክባትን ጉዳያት ድሕነትን በጻሒ መምህር ሓምድሬዛ ዓዚዝ ከም ዝገለጾ ብኣረኣያ መራሕቲ ቴህራን ኣብ ውሽጢ 60 መዓልታት ናይ መተሓላለፊ ክፍሊት ንዘይምኽፋል ዝነበረ ድሌት ድሩት ነይሩ ብፍቓድ ይኹን ብዘይፍቓድ መራኸብ ናይ ምቁጻር እጃማ ክትሓድጎ ኣይደለየትን ኢሉ ዋሽንግተን ድማ ወታደራዊ ምንቅስቓሳ ብምውሳኽ ወይ ኣማራጺ መተሓላለፊ ብምድላይ ናይ ምንቅስቓስ ናጽነት ክትረጋግጽ እያ ትደሊ ንቴህራን ግን እቲ ጉዳይ ልዕሊ መተሓላለፊ እዩ እዚ ድማ እቲ መጻወ ጂኦፖለቲካዊ ጽልዋ ንምፍጣር ወሳኒ ስለ ዝኾነ እዩ ነቲ መጻወ ብምሕዳር ኢራን ዘለዋ ናይ መሪሕነት ግደ ተፈላጥነት ከም ዝረክብ ገይሩ እዩ ምኽንያቱ ብዘይፍቓድ ኢራን ኣማራጺ መስመር እንተተዳልዩ ቴህራን ከም ስትራቴጂያዊ ውድቀት እያ ትርእዮ ይብል ኣዚዚ ብተመሳሳሊ ጉዳይ ሊባኖስ እውን ክለዓል ይከኣል እዩ እቲ ሰነድ ምርድዳእ ኢራን ምስ ሂዝቦላ ሓዊስካ ኣብቲ ዞባ ምስ ዘለዉ መናሕንሕቲ ጉጅለታት ዘለዋ ርክብ እኳ እንተዘይተጠቐሰ እቲ ስምምዕ ኩለንተና ወታደራዊ ስጉምቲ ደው ክብልን ሉዓላውነትን ግዝኣታዊ ሓድነትን ሊባኖስ ክኽበርን ይሓትት ከምቲ ሓያሎ ተንተንቲ ዝብልዎ እቲ ሰነድ ምርድዳእ ንሊባኖስ ምጥቃሱ ሓደ ካብቲ ቀንዲ ዓወት ኢራን እዮም እዚ ድማ ነቲ ሰፊሕ ጂኦፖለቲካዊ ግጭት ንምፍታሕ ወሳኒት ምዃና ተፈላጥነት ከም ዝረኸበት ዘመልክት እዩ ኣዚዚ ኣሜሪካ ግን ነዚ ነገር እዚ ብጸቢብ ኣረኣያ ተርጊማቶ ከም መረጋገፂ ሉዓላውነትን ግዝኣታዊ ሓድነትን ሊባኖስ ጥራይኣ ትርእዮም ኣብዚ ስዕ ፖለቲካዊ ጉዕዞት ሃገር ቴህራን ዝህልዋ ፍሉይ ግደ ኣይተመልኮትን ክብል ገሊጹ በቲ ሓደ ወገን ድማ ዋሽንግተን ነዚ ለውጢ እዚ ጎንን ጎኒ ብዝካየድ ዲፕሎማስያዊ ኣገባብ ክትቅይሮ ደልያ ነይራ እያ ቴህራን ግን ብመንገኝነት ኣሜሪካ ኣብ መንጎ እስራኤልን ሊባኖስን ዝግበር ዘተም ንኢራን ንምግላል ዝግበር ፈተነ ገይራ ሪኣቶም ኢራን ከመይ ዝበለ ፋይናንሳዊ ደገፍ ክትጽበ ከም እትኽእልን ምዚ ተኣሳሲሩ ክመጽእ ዝኽእል ጉዳያትን እውን ንጹራት ኣይኮኑን ዝተፈላለዩ ጸብጻባት ከም ዘመልከትዎ መጠንን ግዜን ናይቲ ማዕቀብ ምፍኳስ ከምኡውን ንመጻወ ሕርሙዝ ንምኽፋት ከም ኣምሳይኡ ዝተኣገደ ሃብትታታ ክልቀቐላ ምግባር ዝብሉ ነጥብታት ይርከብዎም እቲ ኣዝዩ ኣከራኻሪ ኮይኑ ዘሎ ግን እቲ $300 ቢልዮን ዝግመት ምወላ ዳግመ ህንጸት ኮይኑ ንደገፍቲ ትራምፕ እውን ከይተረፈ ዘሻቐለ እዩ ነይሩ ሚኒስትር ጉዳያት ወጻኢ ኣሜሪካ ማርኮ ሩቢዮ ኣብ ሃገራት ወሽመጥ ምብጻሕ ኣብ ዝገበረሉ እዋን
እቲ ኣብ ኢራን ዝካየድ ውጥን ሓበራዊ ህንጸት ቅድመ ኩነታት ዘለዎ ምዃኑ ንጹር ገይሩሎም እዞም ቅድመ ኩነታት እዚኦም ንውጥን ሚሳኤልን ድሮንን ኢራን ምቕያር ከምኡ ንዞባዊ ግደታ እስላማዊት ሪፐብሊክ ምቕያር ዝብሉ ከም ዝርከብዎም ጠቒሱሎም እዚኦም ድማ ኣብቲ ናይ መጀመርታ ሰነድ ምርድዳእ ኣይተጠቐሱን እቲ ኣገባብ ኣብ ልዕሊ ፖሊሲ ወፃኢ ኢራን ጸቕጢ ንምፍጣር ቁጣዊ ጥቕምታት ንምጥቃም ዝተዳለወ ይመስል ነቲ ዘተ ከም ዓወት ዝረኣየቶ ኢራን ድማ ነቶም እናወስኹ ዝመፁ ስምምዓት ከም ዘይተቐበሎም ገሊጻ እያ ምክትል ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ኢራን ካዚም ጋሪባባዲ ነቲ ሓድሽ ናይ ትራምፕ ምፍራሕ ናይ ሓይሊ ምልክት ዘይኮነስ ንኢራን ከንበርክኹ ዘይከኣለ ንጉዕ ሓይሊ ማዕቀብን ዓመታት ዝወሰደ ምፍራሕን ዝሃነጾ ፖሊሲ ውድቀት ኢልዎም ይኹን እምበር ክልቲኦም ወገናት ገዛእ ርእሶም ይከላኸሉ ከም ዘለዉ እዮም ዝኣምኑ ሓድሽ ናይ ቅልውላዊ ምዕራፍ ስለ ዝተኸፈተ ሓዲኦም ዝፈጸምዎ ተማሳሊ ተግባር ብኻልእ መንገዲ ክትርጎም ይኽእል እዩ ተመራማሪ ፖለቲካ ፔፕ እዚ እናባእሰ ዝኸይድ ዘሎ መፈንጠራ እዩ ነፍሲ ወከፎም ዝወስድዎ ውስን ስጉምቲ እቲ ሓደ ወገን ውስን ምላሽ ንክህብ የላዕሎም እዚ ዕንክሊል እዚ ክልቲኦም ወገናት ሙሉእ ወረራ ዘይደልዩ ክኾኑ ይኽእሉ እዮም ቀስ ብቐስ ግን ናብኡ ክስሕቦም ይኽእል ክብል ስግኣቱ ገሊጹ ሆርሙዝ ሊባኖስን እቲ ናይ ዳግመ ህንጸት ገንዘብን ንቴህራንን ዋሽንግተንን ብዘተ ካብ ግጭት ኣብ ዝወፅሉ ሓበራዊ ጥቕሚ ኣብ ክንዲ ምትኳር ድሕሪ ውግእን ዘሎ ምስለን ንምቕያር ኣብ ሓያል ውድድር ኣእትይዎን ይርከብ ባርከስ ፍትዋትን ክቡራትን ተኸታተልቲ ደደቢት ቲቪ ንሰዓት ዘዳልናልኩም ዜናታት ነዚኦም ይመስሉ ስለቲ ምክታልኩም ኣመስግና ካልኦት ሳብ ንራኸብ ሰሰናይ ናኹም